ওম শান্তি। আজ 28শে ফেব্রুয়ারি 2021। আজ রবিবার, তাই আজ অব্যক্ত মূল্যে আমরা আজ 10ই নভেম্বর 1987 অব্যক্ত মূল্যে রিভাইজ করব। আজকে মূল্যতে বাবা বলেছেন সব থেকে সহজ রূপের মনসা সেবা হলো শুভ চিন্তক হওয়া। বাবা আর বলেছেন শুভ চিন্তক হওয়ার বিশেষ আধার হলো শুভ চিন্তন। বাবা আরো বলেছেন বিশ্ব সেবার জন্য যে বেহদের প্ল্যান বানানো হয়েছে সেই প্ল্যানকে সফল করার আধার হলো শুভ চিন্তক স্থিতি। আজকের মূল্যতে আসা যাক। আজকের মূল্যের হেডলাইন হলো शुभ चिंतक मनी बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। বলছেন শুভ চিন্তক মনি হয়ে বিশ্বকে চিন্তার থেকে মুক্ত করো। বাবা বলছেন आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मनियों को देख रहे हैं। आज रत्नाकर बाबा তার চারিদিকে যে সকল শুভ চিন্তক মনির বাচ্চারা আছে তাদের দেখছেন। रत्नाकर बाप की मनिया विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। रत्नाकर বাবার যে সকল মনিরূপী বাচ্চারা আছে তারা বিশ্বর মধ্যে তাদের শুভ চিন্তক কিরণের প্রকাশ চারিদিকে ছড়াচ্ছে। क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाली विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। কারণ আজকের এই আর্টিফিশিয়াল দুনিয়াতে সকল আত্মারা কি হচ্ছে চিন্তামণি, বলছে মানে চিন্তা যুক্ত হয়ে আছে, সকলেই চিন্তাতে ভরে আছে। ऐसे अल्प काल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मनिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। বলছেন এই অল্পকালের চমকবালী চিন্তামণি আত্মাদের আমরা শুভ চিন্তক মনিরা নিজেদের শুভ চিন্তনের শক্তির দ্বারা পরিবর্তন করছি। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मुनियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रहा है। বলছেন যেমন সূর্যের কিরণ দূর দূরের সব অন্ধকারকে শেষ করে দেয়, এরকমই তোমরা শুভ চিন্তক মনিরা নিজেদের শুভ সংকল্পের চমকের দ্বারা কিরণের দ্বারা বিশ্বের চারিদিকে নিজের কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছ। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहा है। বলছে আজকালকে দুনিয়াতে কোনো আত্মা এটা বুঝতে পারে যে কোন একটা স্পিরিচুয়াল লাইট যে গুপ্ত রূপে নিজের কার্য করছে। लेकिन ये लाइट कहां से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। বলছে এই লাইটটা কি করে নিজের কার্য করছে সেটা জানে না। कोई है यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। বলছে কেউ যে একটা আছে এটা বুঝতে পেরেছে, এটা টাচিং হওয়া শুরু হয়ে গেছে। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। अंतिमे খুঁজতে খুঁজতে যথাস্থানেও পৌঁছে যাবে। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मनियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। বলছে এই টাচিংটা কি হচ্ছে আমাদের শুভ চিন্তক যে মনিরা আছে তাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের টাচিং হচ্ছে। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक द्वारा मनी की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबर वर चमकने वाले हैं। বলছে বাপ দাদা তাদের প্রত্যেকটা বাচ্চার মস্তকে যে মনি চমকা উজ্জ্বল হচ্ছে সেটা দেখছেন, কারণ প্রত্যেকের উজ্জ্বলতা নম্বর অনুক্রমে। হে সবই শুভ চিন্তক মনিয়া लेकिन চমক নম্বর বার। প্রত্যেকেই হচ্ছে শুভ চিন্তক মনি, কিন্তু প্রত্যেকের উজ্জ্বলতা নম্বর অনুসারে। আবার বলছেন शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप में मनसा सेवा है, जो चलते फिरते
हर ब्राह्मण आत्मा বা अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। বলছে শুভ চিন্তক হওয়া এটা সবথেকে সহজ রূপের মন সেবা, যেটা চলতে ফিরতে প্রত্যেকটা ব্রাহ্মণ আত্মার প্রতি বা যে কোনো অনজান মানে যাকে আমরা জানিও না সেই আত্মার প্রতিও করতে পারো। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को বা চিন্তামণি আত্মাও के वृत्ति को बहुत सहज পরিবর্তন করে দেবে। বলছে তোমরা সকলে শুভ চিন্তক হওয়ার যে ভাইব্রেশনটা পুরো বায়ুমণ্ডলকে বা চিন্তামণি যে আত্মারা যারা চিন্তা যুক্ত যে আত্মারা তাদের বৃত্তিকে সহজে পরিবর্তন করতে পারবে। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण वैभव में अल्पकाल के प्रति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं चिंता उत्पन्न करने के निमित्त बन जाते हैं। বলছেন যে আজকে মনুষ্য আত্মাকে জীবনে বলছেন যে আজকের মনুষ্য আত্মাদের জীবনে চারিদিক থেকে বা ব্যক্তির দ্বারা বা বৈভবের দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থ ভাব হওয়ার কারণে বৈভবের অল্পকালে প্রাপ্তি হওয়ার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভূতি হয়। বলছেন কিন্তু অল্পকালের খুশি অল্প সময় থাকার জন্য এটা চিন্তাতে পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ বৈভব বা ব্যক্তি ওটা সেটা চিন্তা মেটানোর জন্য নয় বরং চিন্তা উৎপন্ন করার জন্য নিমিত্ত হয়ে যায়। বলছেন ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देते हैं। বলছে এরকম আজকালকার চিন্তার মধ্যে সকল চিন্তিত আত্মার মধ্যে शुभ चिंतक आत्मा অনেক অল্পই দেখা যায়। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय के संपर्क में भी अनेक चिंताओं के मिटाने का आधार बन जाते। বলছে শুভ চিন্তক আত্মারা অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পর্কে এসে বলছে অনেকের চিন্তা মেটানোর আধার হয়ে যায়। তো आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। বলছে আজকের বিশ্বকে শুভ চিন্তক আত্মার आवश्यकता আছে। इसलिए आप शुभ चिंतक मनिया বা आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। বলছে এই জন্য তোমরা শুভ চিন্তক আত্মনীরা বা আত্মারা বিশ্বের জন্য অতি প্রিয়। जब संपर्क में आते जाते हैं तो अनुभव करते हैं ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। যখন সম্পর্কে আসবে শুভচিন্তক আত্মারা তখন তারা অনুভব করবে যে এরকম শুভচিন্তক আত্মারা আর দুনিয়াতে কেউ নেই এর মতো। বলছেন शुभ चिंतक सदा रहे इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। শুভ চিন্তক যে সদা থাকবে তার আধার হচ্ছে শুভ চিন্তন। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है অবশ্য শুভ চিন্তকে যার সদা শুভ চিন্তন চলবে সেই শুভ চিন্তক अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रहता। যদি কখনো কখনো ব্যর্থ চিন্তন বা পর চিন্তন চলে তো তাকে সদা শুভ চিন্তক বলা হবে না। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन বা पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। শুভ চিন্তক যারা আত্মারা হবে তারা অন্যের ব্যর্থ চিন্তন বা পর চিন্তনকে সমাপ্ত করবে। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर रहेगा। বলছেন যে যারা শ্রেষ্ঠ সেবাধারী অর্থাৎ শুভ চিন্তের মণি
তাদের শুভ চিন্তনের शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर থাকবে। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। भरपूर হওয়ার জন্য তারা অন্যের প্রতি শুভ চিন্তক হতে পারবে। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। আর যে শুভ চিন্তকের মানেই হচ্ছে সদা জ্ঞান রত্নতে যে ভরপুর থাকবে। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। বলছে এরকম জ্ঞান সম্পন্ন দাতা হয়ে অন্যদের প্রতি শুভ চিন্তক হয়ে যায়। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतक रहता है या हर चिंतन रहता है। तो নিজেকে চেক করো যে বেশি সময় আমরা শুভচিন্তক থাকি নাকি পরচিন্তনও চলে। আমরাও নিজেকে চেক করব যে আমাদের কি কন্ডিশন আছে নিজেদের মধ্যে। তো शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। বলছেন শুভচিন্তক যারা হবে তারা নিজেদের সম্পন্নতার নেশাতে থাকবে। এই জন্য শুভচিন্তক স্বরূপের দ্বারা অন্যদের দিতেও যাবে আর নিজেকেও ভরতে যাবে। हर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। যারা পরচিন্তন হবে তারা ব্যর্থ চিন্তন করার জন্য খালি থাকবে আর নিজেকে कमजोर अनुभव করবে। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने का पात्र नहीं बन सकते। এই জন্য তারা কি হয় যে শুভ চিন্তক হয়ে অন্যদের দেওয়ার পাত্র হতে পারে না। वर्तमान समय सर्वों की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाले शुभ चिंतक मनियों की आवश्यकता है। বর্তমান সময়ে সকলের চিন্তা মেটানোর নিমিত্ত শুভ চিন্তক মনিদের আবশ্যকতা আছে। तो जो भी चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके तो তারা কি করবে চিন্তার বদলে শুভ চিন্তনের অনুভূতি করাতে পারবে। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता सतत समाप्त हो जाएगी। যেখানে শুভ চিন্তন হবে সেখানে চিন্তা সদাকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। জিজ্ঞাসা করছেন যে সদা শুভ চিন্তক হয়ে গুপ্ত সেবা করছো না। বলছেন ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बना है इस प्लान को बलছেন ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बना है इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो তোমরা যে বেহদের বিশ্ব সেবার প্ল্যান বানিয়েছো এই প্ল্যানকে সহজ সফল বানানোর আধারও হচ্ছে शुभ चिंतक स्थिति। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। বলছে তোমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে ভ্যারাইটি প্রকারের আত্মারা আসবে। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत का पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत उमंग उत्साह के कमजोर कर चुकी है। বলছেন এরকম ভ্যারাইটি প্রকারের আত্মারা সকল সম্বন্ধ সম্পর্কে আসবে। এই জন্যে সকল আত্মাদের প্রতি তোমাদের শুভ চিন্তক হতে হবে, অর্থাৎ ওই সকল আত্মাদের তোমাদের হিম্মতের ডানা দিতে হবে। কেননা সকল আত্মারা চিন্তার চিতাতে থাকার কারণে হিম্মত আর উমঙ্গ বা উৎসাহে তারা কমজোর হয়ে গেছে। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंख में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे अर्थात सहयोगी बनेंगे। তোমাদের শুভ চিন্তক আত্মাদের শুভ ভাবনার
তো ওদের যে পাঙ্খ তারা ডানা পেয়েছো তাদের সেটা শক্তি ভরবে। আর তোমাদের শুভ চিন্তক ভাবনার আধারের কারণে তারা উড়তে লাগবেন, অর্থাৎ সহযোগী হবে। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए कि बेटर वर्ल्ड बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है। যে না হলে তারা একদমই ভেঙে পড়বে যে আমাদের এই সুখময় যে সংসার বানাতে চলেছি সেটা আমাদের আমাদের এই শক্তিটাই নেই, ভাববে তারা নিজে থেকে ভেঙে পড়বে। जो स्वयं को ही नहीं बना सकता है বিশ্বকা क्या बनाएगा। বলছে যে নিজেকেই বানাতে পারছে না সে বিশ্বকে কি করে সুখময় বানাবে। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं क्योंकि वर्तमान सब सत्ताएं की रिजल्ट देख चुके हैं। मुझे নিজেকে তারা বিশ্বকে পাল্টানো অনেক কঠিন মনে করবে, কারণ এখন বর্তমানে সকল সত্তাদের রেজাল্ট আমরা দেখে ফেলেছি। इसलिए मुश्किल समझते हैं, এই জন্য তারা কঠিন মনে করবে। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। যেরকম যারা ভেঙে পড়া আত্মারা বা যারা চিন্তার চিতাতে যারা বসে আছে সেই সকল আত্মাদের আমাদের শুভ চিন্তক শক্তি তাদের যারা ভেঙে পড়া দিল থেকে কমজোর আত্মাদের তাদের সাদা दिल खुश করে দেবে। जैसे डूबे हुए मनुष्यों को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता। যেরকম ডুবে যাওয়া আত্মাদের একটা ছোট তিনকা পেলেও তারা সাহারা হয়ে যায়, তারা বেঁচে যায়, তারা খুশি হয়ে যায়, তারা হিম্মতে চলে আসে। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। তোমাদের এরকম শুভচিন্তক আত্মাদের ওদের সাহারা অনুভব হবে। তারা যখন জ্বলছে তাদের কাছে এটা শীতল জলের অনুভব করাবে। तो सर्वों का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। সকলের সহযোগ প্রাপ্ত করার আধারও হচ্ছে কি শুভ চিন্তক স্থিতি। जो सर्वों के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्वों के सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। যারা সকলের প্রতি সহযোগ প্রাপ্ত করার আছে, যারা সকলের প্রতি শুভ চিন্তক তারা সহজে সকলের সহযোগ প্রাপ্ত করবে। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक भावना সহজেই অন্যদের মনে সহযোগের ভাবনা उत्पन्न করবে। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। शुभ चिंतक যে আত্মাদের প্রতি প্রত্যেকের মন থেকে স্নেহ উৎপন্ন হবে। शुभ चिंतक आत्माओं के हर एक के दिल और स्नेह की सहयोगी बना देते हैं। स्नेह ही सहयोगी बानिए देवे। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा नौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। যেখানে সহযোগ থাকবে, স্নেহ থাকবে, সময় থাকবে, সেখানে সময়, সম্পত্তি, সহযোগ সবকিছু একদম नौछावर कर देওয়ার জন্য তৈরি থাকবে। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में नौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। বলছে শুভ চিন্তক স্নেহী বানিয়ে দেবে আর স্নেহ থেকে সহযোগে সবকিছু একদম নোছাবার করে দেবে। এই জন্য বাবা বলছেন সদা শুভ চিন্তন সম্পন্ন হও। शुभ चिंतक बन सर्वों को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक हुए सकल के स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्वों की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक जी आत्मा सकले संतुष्टतार सहज सर्टिफिकेट नीते पारबे। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकती है। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। शुभ चिंतक जरा आत्मा या प्रसन्नतार पर्सनालिटी
ধারণ করতে পারবে আর বিশ্বের আগে विशेष पर्सनालिटी হয়ে থাকবে। आजकल पर्सनालिटी वाले आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनते हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य बनते हो। বলছে আজকাল যারা পার্সোনালিটি বাদলি আত্মারা হবে তারা নামি গ্রামী হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের নাম অনেক বুলন্দ হয়ে যায়, জোর হয়ে যায়। বলছে কিন্তু তোমরা রুহানি পার্সোনালিটি বালারা আত্মারা তোমাদের নামে গ্রামী হয়ে যাও। শুধু নামে গ্রামী নয়, অর্থাৎ তোমরা গায়ন যজ্ঞের সাথে সাথে পূজন যোগ্য হয়ে যাও। इतने भी बड़े धर्मों क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्मों पूजनीय नहीं बने हैं, इसलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। যতই বড় ধর্মক্ষেত্র হোক, রাজ্যক্ষেত্র বা সায়েন্সের ক্ষেত্রে পার্সোনালিটি প্রসিদ্ধ যারা আত্মারা হবে, তোমার প্রসিদ্ধ হোক না কেন, তোমাদের যেটা রুহানি পার্সোনালিটি সেটা 63 জন্মের জন্য তোমাদের পূজনীয় বানায় না, তো সেটাই পূজনীয় বানিয়ে দেয় তোমাদের। বলছে সেটাই হচ্ছে শুভচিন্তক বানানোর বিশেষতা। तो सर्वों को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंख की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं आशीर्वादे किसी को अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, इसलिए अनेक जन्मों के पूज्य बनते हैं। বলছে যে সর্বকে যে প্রাপ্তির খুশি হয় বা সাহারের হয় বা হিম্মতের পঙ্খ উমং উৎসাহের যে প্রাপ্তি, সেটা সকলের দোয়া বা আশীর্বাদের অধিকারী বাচ্চা বানিয়ে দেয় আর কাউকে ভক্ত আত্মা বানিয়ে দেয়। বলছে আবার এই জন্য অনেক জন্মের জন্য পূজ্য বানিয়ে দেয়। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्मा। शुभ चिंतक मने होच्छे अनेक जन्मेर जन्य पूज्य आत्मा। इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ होने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व की प्रति भी प्रोग्राम बनाओ। বলছে যেমন হচ্ছে এই জন্য কি এই বিশাল কার্য আরম্ভ করার জন্য সাথে সাথে যেমন প্রোগ্রাম বানাচ্ছ, তেমন সাথে সাথে নিজের উন্নতির জন্য নিজের জন্য প্রোগ্রাম বানাও। বাবা प्रोग्राम लिस्ट दीच्छेन একটা একটা করে। 1 নম্বরে বাবা বলছেন सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सदार जन्य प्रत्येक आत्मार प्रति और अनेक प्रकारेर भावना परिवर्तन करे सदा शुभ चिंतक भावना रखते हबे। 2 নম্বরে বাবা বলছেন सर्व को स्वयं के आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। सदा सर्व को प्रत्येक आत्मा के निजेर थेके आगे बाड़ानो बा आगे राखार श्रेष्ठ सहयोग देबे। 2 নম্বরে বাবা বলছেন 3 নম্বরে बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा ही सहयोगी बनेंगे। श्रेष्ठ विश्व बानानोर जन्य सकलेर प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी हबे। 4 নম্বরে बाबा बोलছেন सदा व्यर्थ चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती हुई बातों को बिंदी लगाए। सदा ব্যর্থ চিন্তন বা পর চিন্তনকে সমাপ্ত করে बीती हुई যে পাস্ট হয়ে গেছে যে সকল কথাকে সেটাকে बिंदी लगाओ। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को सर्वों को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। बिंदी अर्थात मुनि हुए सदा विश्व के सकलेर श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह और भावना द्वारा समर्थ हये सकलके किरण दिए रोशनी दीते हबे। ये 100 का प्रोग्राम
সারে প্রোগ্রামকে সফলতা का ফাউন্ডেশন। এটা যেটা নিজের যে প্রোগ্রামটা সেটা পুরো প্রোগ্রামের ফাউন্ডেশন হয়ে যাবে। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज सतई बुलंद हो। এই ফাউন্ডেশনটাকে যদি মজবুত রাখো তাহলে প্রত্যক্ষতার আওয়াজও বুলন্দ হবে। समझा? বুঝেছো? তো सभी कार्य के निमित्त होना, প্রত্যেকের কার্যের জন্য নিমিত্ত না, सब विश्व को सहयोगी बनाते हैं। তো তাহলে তো আপ নিমিত্ত हो যে প্রত্যেকে বিশ্বকে সহযোগী হচ্ছে, কিন্তু প্রথমত তোমরাই নিমিত্ত না। छोटे बड़े बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी घोड़सवार सभी सहयोगी। ছোট বড় যদি সুস্থবান হোক বা বিমার হোক, মহারথী ঘোড়সওয়ার সকলেই সহযোগী না। এদের তো হে নেই, যারা পদাতিক তারা তো নয়। তো সভি কি উংলি চাই, প্রত্যেকের আঙুল চাই সহযোগের। हर एक ईट का महत्व है ना, बच्चों बाड़ी तोड़ी वाले प्रत्येकটা ইটেরই महत्व আছে না। कोई फाउंडेशन की ईट है, कोई ऊपर की दीवार की ईट है, लेकिन एक एक ईट महत्व वाली। कोई কিছু হচ্ছে একটা ফাউন্ডেশনের ইট, আর কোনটা হচ্ছে দেওয়াল তৈরি করার ইট। যে প্রত্যেকটা ইটেরই महत्व আছে। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम बनाते हैं? प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। বলছে তোমরা নিজেরা কি ভাবো যে আমরা প্রোগ্রাম করছি না প্রোগ্রাম বানাচ্ছি? हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, বলছে নিজেদের প্রোগ্রাম, আমাদের প্রোগ্রাম বলো না। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्यों को प्रोग्राम को देख हर्षित হলো। যে বাপ দাদা প্রত্যেকের বাচ্চাকে কর্ম বা প্রোগ্রাম দেখে হর্ষিত হচ্ছেন। देश विदेश में विशाल कार्यों का उमंग उत्साह अच्छा है। देश विदेशेर প্রত্যেকের কার্যের উমंग उत्साह বেশ ভালো। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरह से कि हमारे सर्व भाई बहने बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। বলছে প্রত্যেকটা ব্রাহ্মণ আত্মার ভেতর থেকে এই আওয়াজই যেন বেরোয় যে আমাদের প্রত্যক্ষতার আওয়াজ সহজেই বেরোচ্ছে। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले भी बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। বলছে নজদিকে আসুক বা সম্বন্ধে আসুক বা অধিকারী হোক বা পূজ্য দেবতা আত্মা হোক বা 33 करोड़ গায়ন যোগ্য আত্মাও হোক না কেন, কিন্তু প্রত্যেকে যেন এই আওয়াজ শোনে। ऐसा उमंग है ना, বলছে তোমাদের মধ্যে এই উমংটা আছে না। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, এখন তো 9 লাখই তৈরি হয়নি। তো समझा अपना प्रोग्राम है, বলছে বুঝতে পারছো যেটা আমাদেরই প্রোগ্রাম। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। বলছে এটা আমাদের এই আমার ভাবটা থাকলে তাহলে এই প্রোগ্রামে নিজেদের বিশ্ব বানাবে। अच्छा आज 5 तरफ की पार्टियां आई हुई है। আজকে 5টা দিক থেকে পার্টি এসেছে। त्रिवेणी कहते हैं लेकिन ये 5 বেনি होगी। যেমনি লৌকিকে ত্রিবেণী বলা হয়, তো বলছে এটা 5 বেনি হয়ে গেছে। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई है। মানে 5 দিক থেকে নদী এসে সাগরে এসে মিলিত হয়েছে। তো নদী और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। এটা আমাদের সাগরের মেলা বলে, নদী আর সাগরে মিলিত হয়। বলছে যে নদী আর সাগরের মেলা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মেলা। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हो। প্রত্যেকটা নতুন আর পুরনো বাচ্চা সকলে খুশিতে নাচছে। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है और खुशी होती है, যখন না উম্মিদ থেকে নুমিদে চলে উম্মিদ হয়ে আসে তখন খুশি চলে আসে। पुराने को भी अचानक चांस मिला है और ज्यादा खुशी होती है। পুরানাদের যখন अचानक चांस পেয়েছে তখন বেশি খুশি হচ্ছে তারা। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे। তারা আগে ঘরে বসে ভাবছিল যে জানি না আমরা কবে বাবার সাথে মিলিত হব। अभी मिलेंगे ये तो सोचा भी नहीं था, এখনই বাবার সাথে আমরা মিলন করতে পারবো এটা ভাবেইনি তারা। तब से अब तक हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा हो जाता है। যখন তখন থেকে এখনই পরিবর্তন হয়ে যাবে সেটা খুশির
আরো বেশি অনুভব হবে। আচ্ছা, आज विदेश वालों का भी विशेष यादगार दे रहे हैं। বলছে আজ বিদেশ वालेদেরও বাবা বিশেষ यादगार দিচ্ছেন। বিশেষ সেবাধারী आई है ना, বাবা জয়ন্তী দিদিকে স্মরণ করছেন। বাবা আজকে জয়ন্তী দিদিকে বিশেষ সেবাধারী বলেছেন, বলছে বিশেষ সেবাধারী এসেছে না। বিদেশ সেবা अर्थ पहले निमित्त बनी थी। বলছে বিদেশ সেবার জন্য জয়ন্তী দিদি প্রথম নিমিত্ত ছিল। বৃক্ষ को देख बीज याद आता है ना, বিদেশিদের যে বৃক্ষটা ঝাড় সেবার বিস্তার হয়েছে, সে বিস্তারকে দেখে বীজ বীজ মানে যে সেবা শুরু করেছিলেন জয়ন্তী তাকেই বরণ করছে, যে বীজ কি মনে আসে। बीज रूप परिवार यह निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। বলছে বীজ রূপ এই পরিবার এই জন্য জয়ন্তী দিন নিমিত্ত হয়েছিলেন। তো पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं, সেই জন্য নিমিত্ত পরিবারকে বাবা আজকে याद দিচ্ছেন। विदेश के सर्वनिमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न में उमंग उत्साह में दिन रात लगे हुए। বিদেশে যারা নিমিত্ত সেবাধারী বাচ্চারা তারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য दिन रात उमंग उत्साह लेगे আছে। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के आवाज बुलंद से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। তাদের বারবার এই আওয়াজটাই কানে গুনছে যে বিদেশের আওয়াজ থেকেই ভারতে বাবাকে প্রত্যক্ষ করা হবে। এই আওয়াজ সদা সেবা के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। এই আওয়াজটাই সদা সেবার জন্য আগে পা বাড়ানো শুরু হচ্ছে। ये विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार स्नेह। বলছে বিশেষ সেবাতে উমंग উৎসাহের কারণই হচ্ছে যে বাবার সঙ্গে আর দিল থেকে একদম প্যার বা স্নেহ আছে। हर कदम में हर घड़ी मुख से बाबा बाबा शब्द रहते हैं। প্রত্যেকটা কদমে প্রত্যেকটা ঘড়িতে মুখ থেকে যেন বাবা বাবা বেরোতে থাকে। जब भी कोई कार्ड व अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है दिल में सदा दिलाराम। বিদেশিরা যখনই আসে, যখন কোনো গিফট বা কোনো কার্ড পাঠায় তার মধ্যে হৃদয় বা দিলের হার্ট শেপের থাকে সেটা। এটার কারণই হচ্ছে কারণ তাদের দিলের মধ্যে সদা দিলারাম থাকে। দিল দে দি হে তো দিল লি হুই হে। যেমন বাবাকে মনও দিয়ে তেমন বাবার থেকে বাবার মনও নিয়ে নিয়েছে। देना और लेने में होशियार है, इसलिए दिल का सौदा करने वाले दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही बेचते। বলছে এটা দেওয়াতে আর নেওয়াতে খুব হুঁশিয়ার, যে এই জন্য দিল থেকে সদা করে ওই জন্য দিলের ইয়াদের জন্য ওই নিশানি দিল পাঠায়, সদা হার্ট শেপ পাঠায়। এই दिल की याद বা दिल का स्नेह दूर होते भी মেজরিটি का समीप অনুভব করাতে। হচ্ছে বলে দূরে থাকে কিন্তু দিল থেকে করার জন্য সদা সমীপতার অনুভব করে। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह। তারা এখানে বসে বাবা দেখছেন কি যে ব্রহ্মা বাবার সাথে তাদের অতি স্নেহ আছে। बाप और दादा के पूज्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। বাবা আর দাদার পূজ্য যে রাজটাকে সেটা बहुत সহজেই অনুভব করতে পারে তারা। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ ना होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे। ব্রহ্মা বাবার সাকার পালনার পাঠটাকে অব্যক্ত হয়েও সেটাকে তারা ভালোভাবে অনুভব করছে। बाप और दादा दोनों का सम्मत अनुभव करना इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। বাবা আর দাদা এই অব্যক্ত পালনাটা দুজনের সম্বন্ধটাকে ভালোভাবে অনুভব করার জন্য এই বিশেষতার দ্বারাই তারা নিজেদের সফলতাটাকে সহজভাবে অনুভব করছে। তো हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। প্রত্যেকটা দেশের লোকেরা নিজের নিজের নামটাকে প্রথমে বোঝো। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। প্রত্যেকটা বাচ্চা নিজের নামটাকে ভালো করে বুঝে বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন স্বীকার করো। समझा? বলছে বুঝেছো? প্ল্যান তো बना ही रहे। प्लान तो तुमरा बनाচ্ছই। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन
रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। দেশ বিদেশের রীতি রিবাজের মধ্যে থোড়া অন্তর তো আছে, কিন্তু রীতির কারণে এই রীতির অন্তরটাও अनुभव হয় না। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है, जैसे विदेशी प्लान हो বা ভারতের প্ল্যান হোক, কিন্তু প্ল্যানটা তো একই, सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। ওই কিন্তু কিছু না কিছু জায়গাটায় একটু তো পরিবর্তন করতেই হয়। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्यों को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। देश और विदेশের সহযোগ বিশেষ কার্যতে সফলতা প্রাপ্ত করা তো সহজেই প্রাপ্ত করাবে। सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ ही है। सफलता सदा বাচ্চাদের সাথেই আছে। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलाकर कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। দেশের উমंग उत्साह और विदेशी उमंग उत्साह দুটো মিলেই একসাথে কাজে আগে বাড়ছে और सदा ही बढ़ता रहेगा। सदाই आगे बढ़ते থাকবে। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही बाबा এবার याद प्यार দিচ্ছেন। भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग के शुभ संकल्प आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। ভারতের চারিদিকের সদা স্নেহী আর সহযোগী বাচ্চাদের স্নেহ আর সহযোগ শুভ সংকল্পের আওয়াজ সদাই বাবার কাছে পৌঁছে যায়। দেশ বিদেশ एक दो से आगे है। देश और विदेश एके অপরের থেকে आगे। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी, प्रत्येक स्थानीय विशेषता निजेदेर। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने की निमित्त भूमि है। भारत হচ্ছে বাবার অবতরণ ভূমি আর ভারতই হচ্ছে বাবাকে প্রত্যক্ষতার আওয়াজকে বুলন্দ করার জন্য নিমিত্ত ভূমি। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। आदि और अंत तो भारत ही पाठ আছে। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की ही प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। विदेशेর সহযোগ ভারতকে প্রত্যক্ষ করতে সহযোগ করবে আর भारत के প্রত্যক্ষতার আওয়াজও বিদেশ তক পৌঁছে যাবে। भारत के बच्चे की विशेषता सदा श्रेष्ठ। ভারতের বাচ্চাদের বিশেষতাও সদা শ্রেষ্ঠ। भारत वाले स्थापना के आधार बने। भारत वालाराই स्थापनार आधार হবে। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं, इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्यों का सभी गायन करते हैं। भारतवासी বাচ্চাদের স্থাপনার আধার মূলত হচ্ছে এদের ভাগ্যটাও, এই জন্য ভারতবাসী স্থাপনার আধার মূলত হওয়ার কারণে ভারতবাসী বাচ্চাদের ভাগ্যর সদা সকলে গায়ন করে। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे और बढ़ते भी रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। বলছে याद और सेवा तो सदा उमंग उत्साह থাকার কারণে আগে বাড়তে থাকে আর এই আগে এগিয়ে যাওয়ার কারণে বলছে প্রত্যেকটা ভারতের প্রত্যেকটা বাচ্চাকে বাবা নিজের याद प्यार দিচ্ছেন। तो देश विदेश का बेहद के बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देश विदेशेर बेहদের বাবার বেহদের সেবাধারী বাচ্চাদের বাপ দাদা স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার। আজকের বরদান হলো मास्टर बीज रूप भवो। विधि सर्व आत्माओं को शक्ति का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भवो। आत्माके शक्तिर दान दिए मास्टर बीज रूप होते হবে। विस्तारे बा বলছেন अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जो अनेक भक्त आत्मारा তাদের পাতা শুকিয়ে গেছে, একদম মুরঝে গেছে, তো তাদের নিজের বীজ रूप স্থিতির দ্বারা শক্তির দান দাও। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। तो তাদের সকল প্রাপ্তির অনুভূতি করা আধারই হচ্ছে আমাদের इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। যখন
আমরা ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা স্থিরে থাকবো, তখন অন্য আত্মাদেরও ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবো। ইচ্ছা মাত্র अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। বলছে ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা স্থিতি মানে হচ্ছে संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति करो। मास्टर बीज रूप স্থিতিতে স্থিত হয়ে ভক্তদের আওয়াজ শোনো আর তাদের প্রাপ্তি করাও। আজকে স্লোগানে বাবা বলেছেন, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। বলছেন সদা সুপ্রিম আত্মার ছত্রছায়ায় থাকাই অলৌকিক জীবনের সৃষ্টির সেফটির সাধন। সদা সুপ্রিম আত্মা বাবা পরম আত্মার ছত্রছায়াতে থাকাই হলো অলৌকিক জীবনের সেফটির সাধন। আচ্ছা, ওম শান্তি।